من عبد الله يعقوب إلى عزيز مصر يوزرسيف. إن الله سبحانه وتعالى لطالما ابتلى رسله وأنبياءه وذراريهم، وامتحننا بألوان المصائب والشدائد. ابتلى جدي إبراهيم بنار سعرها له النمرود، وساق عمي إسماعيل إلى المذبح موحيا إلى أبيه أن يقدمه قربانا. أما أنا فقد ابتلاني بفراق ولد هو قرة عيني وفلذة كبدي. ذات يوم سحبوه إلى الصحراء، ثم رجعوا ومعهم قميصه الملطخ بالدم. وكان لي ولد آخر هو أخو يوسف لأمي، وكنت أشم فيه رائحة يوسف. وكان عوض أخيه بلسما لجرح قلبي المفطور. أخذه إخوته معهم إلى حيث أنت وعادوا من دونه. وقد علمت من الناس أنك استرقيته بجرم السرقة، فلا يخالجنك الشك أن ذراري الأنبياء أبعد خلق الله عن السرقة واللصوصية. جل ما أقوله في كتابي هذا أن فراق ولدي يوسف وبنيامين قد أنهك قواي وذهب بنور بصري. أسألك أن تفك قيد ولد بنيامين وتسرحه إلى أبيه الشيخ العاجز، فتخلصه بذلك من فجيعة الفراق. حينها سأذكرك بكل خير في دعائي وصلواتي. أما إذا أبيت علي ذلك ولم تترحم على ذلك الشيخ، فلا أصرخن من أعماق قلب كوته نيران الفراق، بحيث تحيل ألسنتها ملكك وسبعة أجيال من ذراريك إلى رماد، فلا يكون لك قبل بدفعها ومواجهتها. عبد الله يعقوب. Du serviteur de Dieu Jacob au gouverneur égyptien Yuzarsif. Le bon Dieu a toujours accablé ses prophètes d'épreuves difficiles et de misère. Il nous examine en nous faisant parcourir des chemins parsemés d'écueils, d'obstacles et de souffrances. Mon grand-père Abraham a souffert du feu que Nimroud lui a déchaîné. Mon oncle Ismaël a enduré l'épreuve du sacrifice par son propre père qui a consenti à le présenter en guise d'offrande au bon Dieu, alors que moi, j'ai souffert l'absence d'un fils qui m'est très cher. Ses frères l'avaient pris pour marcher en nature, et ils sont revenus avec sa chemise tachée de sang. J'ai un autre fils de sa mère, un fils qui me rappelle de Joseph par son odeur et son affection. Et il était vraiment le seul remède à mon deuil et ma solitude. Ses frères l'ont pris en Égypte et sont revenus sans lui. J'ai su que tu l'as réduit en esclavage parce qu'il a soi-disant volé, mais sois sûr que les fils de prophètes sont loin de commettre de tels vols. Tout ce que je veux vous transmettre dans cette lettre, c'est ma peine d'avoir enduré l'absence de mes deux fils Joseph et Benjamin. Cette absence m'a coûté la perte de mes forces et de ma vue. Je vous demande de le libérer et de le renvoyer à Canaan pour qu'il vive paisiblement auprès de son vieux père ravagé. Si vous consentez à accomplir ma demande, je vous serai si reconnaissant et je prierai pour vous incessamment. Mais si vous me la refusez, je crierai de tout cœur un cri strident, un cri embrasé par les flammes du supplice, un cri qui vous maudira et vous accablera de peine que vous ne pourriez jamais endurer, monsieur le gouverneur d'Égypte. Jacob, serviteur de Dieu.